তা এই বছর বেংগলোরত আমি তারিখ দি ফেললে 13 তারিখত আমি মহাবোধি সোসাইটি উদনত সিয়ংদান বুদ্ধ পুজো সংগদান নানাকান অত পরীক্ষার দান করিব সিয়ত আমি বিজুবারে মেয়ে হয় কানি বান্ধি নইদু হব বিজুবতী আমি যে মন্দিরত জেনে মানে ভগবান বুদ্ধ তুন বরমাগি আশীর্বাদ লই যাওতে আমার যে বিজু বা 9 বছর সেদিনত মানে সুগে যাম তারা আর নে তেনে Juju bekunore, moi mei bichakma. Ami je hobor pe ami bozor Bengaluru biju hale batte je. Moi nahi iso cultural jinus jani release korongor. Ba coordinate korongor nazo jano ay ubu bidu fashion wako. Bengaluru jikko ami chakma agi so mari jani ar pujuli raga. Ino participate kori batte tomana ngani dibaliwa. Juju bekunore, helolade 13 তারিখ April 2025 আমার বেঙ্গালুরুতে আমি বিজু ফেস্টিভ্যাল মানে বেন্নে মাদানত হলে আমার বুদ্ধ পুজো সিয়ংদানা আরো নানা হিজু দিয়ে আগে আমার বিভুচ্ছে মাদানত হলে 2 দিন ধরে এনে কপন পাকত আমার কালচারাল ফেস্টিভ্যাল আগে মা বোন লোক মই তোমার হজলি গরঙর দিনন হাজি তিনি এবার सब्जी हो गया अरे तेरा वाला बात ये लोग कौन जगह अब नौजवान है भाई है कम मूल वाला कोई शुक्र दा आ गया किसी ने तंग कर इन्ने होते भी बोली आ गए बुलाओ ना तेरा ये नहीं ला ले दे ला Azahola sama mana? Kalau agak ada ni orang ek dua padu kan dia dah hendak tengah tu ni. Tahu tak apa lagi lah dia kita market. Tanya tu dia, tanya ni orang dah, kita tanya ni. Kurang itu dan gede kan ini tu saya pada di bawah le phagat itu ini betul masalah tu ini dah masalah baru besar ini dah kain baru murid ini faraon dia ini benar faraon masalah faraon ini alu नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा उखासा भान्नामि बान्ते सांगो Daratana katang samba aporada kematu mebante sango dotiampi okasa bhandami bante sango daratana katang samba aporada kematu mebante sango Tatyampi ukhasa bhandami bhante sango daratena katang samba apurada kimatu me bhante sango
Umami Kamitapang Sukhino Bhavantu Abhivadana Silesa Nichang Vuddhapachayino Chattaro Dhamma Vardhanti Ayuvanno Sukhang Bhalanti. Amavante sadhu sadhu. Triratnesu kayena vasaya manasa pisa pamadena katang bante sambadosa kamantume tesu katang jali kammasanu bhavena sambada ajjatigasa bahinda roga sannabodi vida kamma karuna pancabesati berova sulasa upandava sapi dahantang dosa dasataca pancaberani sattaro apayosa tayopisa kapasa iti sabbeti binasanto asesato ichitang patitang sapi kipameva samenjanto dhigancha hotume ahayo sangsare sambajatisu sangsare sangsarantosa labitang lokiyang sukang sitang magang laddanang nibbanang papunisa honti sadhu sadhu. अभी शिव मंदिर में ये सब करने के लिए शिव नहीं होता ना ऐसे नहीं है ये सब दुख से मुक्ति होके जब तक Okasa तो दुख से sorry मुक्ति होके mayang bante sangsaro kantaro sabba dukkato mosnataya nibbanang sase karanataya okasa ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yasami anugrahang katwa silang deta me bante dhotyampe mayang bante sangsaro kantaro sabba dukkato মঞ্চিত নিব্বানাং সাসে কারণাত্তায়া উহুকাসা আহং বান্তে তিসরণেনা সাহা পঞ্চশীলাং ধাম্মাং ইয়াসামাম অনুগ্রহং কাত্বা শিলাং দেতা মে বান্তে তাতিয়াম্পে সংসারবত্তা সাম্বা দুঃখাতো মোশনাত্তায়া নিব্বাহানাং সাসে karanataya uhukasa ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yasamam anugrahang katwa silang deta me bante. Yamahang vadami tang vadetha. Hama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. मंदिर बना के देवा Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sangham saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi
Dhammang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranang Gacchami. Tisarana Paripunnang Amabante. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Tipatang Mani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinnadana Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumecchachara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumechachar Ramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majjapama Datthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surame Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sadhu 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 Tisana Sating Panchashilang Dhammang Sadhukang Surakkhitam Katva Apamadena Shilang Sampadetha. Amabante Sadhu Sadhu Sadhu. तो अभी जान का वचन है मेडिटेशन होता है वैसे ये दान वो लोग करना होगा हम लोग का दान करो स्टैच्यू बहुत सुंदर बोला उपासका हाँ you see what he has recited in Pali is of such deep meaning. And that is how the Shila should be undertaken with full of understanding. That is right understanding. Samadhi. So this Sila, the Lord Buddha has given the three Sarana and Shila. जो भगवान बुद्ध दिया है ना ये सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं है उसमें सब बोला उससे क्या क्या दुख सब चले जाता है आजकल का दुनिया में है कि नहीं तो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस करो धम्म को इंट्रोड्यूस करो शील को इंट्रोड्यूस करो बुद्ध को इंट्रोड्यूस करो धम्म को संघ को इंट्रोड्यूस करो कम से कम एक दिन भी अगर उनका मन में एक अच्छा एक चित्त भी आया कितना पुण्य मिलता है आप लोगों को है या नहीं है यही आप लोगों का माँ बाप करके आया कष्ट करके जब पैसा घिसा था सब कुछ था उस समय भी बचा के लाया जब तकलीफ में था जब तकलीफ का समय में भी आया हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ऊपर नीचे होता है कभी बहुत अच्छा राज भी रहता है राजा भी रहता है पैसा भी रहता है प्रॉपर्टी रहता है ऐसा सिचुएशन है कभी कभी सब खो जाता है तकलीफ में रहता है पहनने को एक कपड़ा भी मिलना मुश्किल ऐसा समय भी रहा खाने को एक खाना मिलना मुश्किल है ऐसा समय भी रहा चाहे अच्छा समय चाहे बुरा समय चाहे कोई भी बीच वाला समय मगर चकमा लोग हर समय भगवान बुद्ध को एकदम पकड़ के लाया है ये क्या बोलता है किसी किसी को खाना नहीं है मगर एक क्या बोलता है मूर्ति मूर्ति रख के एक छोटा सा मंदिर बनाएगा मंदिर बनाने के लिए
ये क्या बोलता है, सीमेंट ये सब बोल के जरूरत नहीं है। ये क्या बोलता है, बैम्बू, बांस का एक छत लगाएगा, या छोटा सा एक चटाई लगाएगा, या एक शीट लगाएगा, ऐसा करके बचा के लाया है या नहीं है? आप लोगों को मालूम है? मालूम है आप लोगों को? जानता है? जो चकमा लोग हैं, जो चकमा लोग नहीं है जानो, जिसको चकमा लोग है उनको भी शायद भूल गया होगा, मगर याद दिला रहा हूं, ठीक है ना? সিং 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 দারু তুলি হয় দেও রিং সিং বজ্র মাদা দিন বজর ঘুরিয়েছে আমার নে বিজুদিন বজর ঘুরি এলো রে আমার বিজুদিন ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಮತ್ತು ಬಿಜು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ ಬಿಜುವನ್ನು 3 ದಿವಸ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೊನೆಯ 2 ದಿನಗಳು ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ವೈಶಾಖವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. 3 ದಿನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಫುಲ್ ಬಿಜು, ಮೂಲ್ ಬಿಜು ಮತ್ತು ಗೊಚ್ಚೆ ಬೊಜ್ಜೆ ಬಿಜು. ಮಾನ್ಯರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜನಪದ, ನಾಟ್ಯ, ಹಾಡು, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಲಿಪಿ ಇದೆ. ಬಿಜು ಹಬ್ಬವು ಚಕ್ಮ ಜನಾಂಗದವರು ಮುಖ್ಯ ಹಬ್ಬ ಯಾದಿಗೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ದಿನ ಇಡೀ ಭಾರತದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಗಾದಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಪರ್ವ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಶು, ಅಸ್ಸಾಂದಲ್ಲಿ ಬಿಹು ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜು. ಇದರ ಅರ್ಥವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಸಿಹಿ ಬಿಜು ಜೂಜು ಫಾತುರುತು ಬೆಕ್ಕು. Everyone present here. So today we present a cultural heritage of the Chakma people lives in different states of India such as Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram and many parts of the country, and also find in Bangladesh and Myanmar and more. The Chakmas follow Theravada Buddhism and their way of life is deeply rooted in peace, compassion and respect for nature. Chakma culture is known for its eco-friendly practices. Most household tools, musical instruments and clothing are made using bamboo, wood and natural fibers. These practices are not only traditional but also sustainable.
One of the most important festivals of the Chakma community is Bizu. Celebrated in mid-April, it marks the Chakma New Year and the beginning of the agricultural season. The festival is observed for 3 days with cleaning rituals, offerings to Buddha, cultural performance, and communal meals. It reflects gratitude to nature and a hope for harmony and prosperity. Today's showcase includes authentic traditional items, tools, and figures that are still used or remembered in Chakma community. Each object reflects the community's close relationship with the environment, their values, and their way of life. Let's begin by exploring each item and its cultural significance. First, we have the Hallong, a traditional carrier made entirely of bamboo. It's a beautiful example of Chakma handcraft used to carry vegetables and crops from Jum cultivation. The age-old slash and burn farming method practiced by our people is strong, sustainable, and smart, just like the farmers who use it. Next, we have the Hangarong. This is a musical instrument made from bamboo, usually played by youth while resting during Jum farming. It's not just for sound, it carries emotions across hills, especially love songs whispered from one mountain to another. Listen closely, it speaks the language of the heart. Following that is the Hulo, a playful and practical household item. It's either a bamboo swing for children or a tool for filtering grains, passed on from generation to generation. The Hulo reminds us of simple joys and everyday wisdom. Here comes the Duduk, a soulful bamboo wind instrument. Just one breath into it and you will feel the calm. It's often played during leisure, meditation, or cultural gatherings like the forest breeze in musical form. Now we see the Baji. This handmade bamboo flute is unique to the Chakma people. Its melody is soft, deep, and earthy, connecting the spirit of music with the spirit of the land. Next, we have the Daba, a traditional bamboo hookah used in community settings. It's not just for relaxation, it's for bonding, storytelling, and slow moments with friends and elders. Coming up is the Mejang, a low platform made of bamboo or wood used for sitting and placing food during meals or rituals. Unlike regular tables, the Mejang brings people closer to the ground and to each other, rooted in tradition. Next, we have female in full traditional attire. Here, you see the full grace of Chakma clothing, from the fabric to the ornaments. This attire speaks of respect, identity, and cultural pride, now presenting the Pinon and Hadi with ornaments. This is traditional Chakma women's attire, hand-woven, vibrant, and elegant. It's paired with ornaments like Tengwat Haru, made of bamboo and beads, reflecting beauty in harmony with nature. Traditional ballad singer who carries her stories and emotions through song. Each melody holds history, lives lived, love lost, and lessons remembered. Introducing the Boddo, using herbs, chants, and the power of nature, the Boddo heals with both science and spirit. They have kept generations healthy long before hospitals came. And finally, the Ojapat, the Chakma script. This is our language written down, beautiful, unique, and a treasure of our intellectual heritage. It reminds us of who we are and where we come from. And the last we have Bera, that is a basket, local handmade basket which women use for daily activities.
Belak tu pite ide urutana no saji bodo kaya karto na kom lagi bodo. বুজৈ খোজ পাং হলে তোরে এজোৰা তোলে খোজ
পানাহিটো এজন বুজুই খোজ পান হলে তোরে এজৰা ফুল তুই এজ সজমা তুই এজ বেদমা তুই এজ সজমা তুই এজ বেদমা খোজ পানা দিঙ্গল ফদো এজলার নদৈ তুই এজলার নদৈ এজলার নদৈ তুই এজলার নদৈ জোরে muy agoriniste homale zorme bo hoit panata lukki monano muy agoriniste homale zorme bo hoit panata lukki monano muy da hoit pan tore hot pana dena more muy da hot pan bana tore muy da gonfan bana tore tui hisen buzo ezlor na do tu ezlor na do tu ezlor na do As a lord, no, do, tu, yes, oh.